बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अपने हुकूक की जंग लड़ने वाले बेगुनाह शहरियों के खून से रंगे हाथों वाली कातिल हुकूमत अब अपने जुल्म को छुपाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल कर रही है। ये वो हरबे हैं जो 70 सालों से इस मुल्क के अंदर बार बार जो स्क्रिप्ट है उसी को दोहराया जा रहा होता है। कभी सहाफ़ियों को उठाया जाता है, कभी सच बोलने वालों को अगवा कर दिया जाता है, कभी जजेस को मैनेज करके फ़ैसले रोक दिए जाते हैं और कभी रिपोर्ट ना देने के लिए डॉक्टर को, हॉस्पिटल्स को मैनेज किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से 26 नवंबर की रात और 27 नवंबर की जो सुबह थी, उसमें पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर जो खून की होली खेली गई, उसमें जो दिल खराश वाक़यात इस वक्त तक सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि ये पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। ये वाक़यात या फ़लस्तीन में हुए या लबनान में हो रहे हैं। हम इसको मकबूजा कश्मीर से भी तशबीह नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर अपने ही माफ़ज़ों ने, अपने ही लोगों ने, अपने ही शहरियों पर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आज़ादी, अपना हक, रूल ऑफ लॉ चाहते थे, उन पे गोलियां चलाई। और इन्हीं हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए जो लोग जदोजहद कर रहे थे, उनमें जो साफ़ी हैं, जो आम आदमी हैं, जो सियासी वर्कर हैं, उनको किसी न किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले की कोशिश मतीउल्लाह जान और इनके साथ इनके जो साथी थे, जो कुछ बरस पहले आप कह सकते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ख़ास बंदे थे और ये इमरान खान पर इस तरह से तनकीद करते थे जैसे इनके लिए बिल्कुल इमरान खान किसी राक एजेंट हो या यहूदी एजेंट हो। उस वक्त क्योंकि इनके ऊपर ताकत का नशा था, और इसी तरह से जिस तरह से आज बहुत से सहाफ़ियों को जो रावी चैन लिखने वाले हैं या जो बाकी जिस तरह से अपने ज़मीर को बेचकर, अपने ज़मीर को फ़रोश करके जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से लाशों के ऊपर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से वो आंखें बंद करके ये समझते हैं कि शायद ना वो कभी मरेंगे और ना उनकी नस्ल में से कोई मरेगा, इसी तरह से ये भी करते थे। बात तंज़ की नहीं है। मैं बिल्कुल मतीउल्लाह जान की जो ये अगवा किया गया है, उसके ऊपर भोंडी एफ़आईआर जो काटी गई है, उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और सिर्फ़ उस पर अफसोस नहीं बल्कि ये दुख होता है कि हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत जो नाम नहाद कातिल हुकूमत है, जिसने सानियाए डी चौक करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम ही हैं, बाकी ये 25 करोड़ इनको कुत्ते बिल्लियाँ कह दें, भेड़ बकरियाँ कह दें, कीड़े मकोड़े कह दें, ये हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते। लेकिन ये सबक भी है कि जिस तरह से आज कुछ टाउट इस तरह से हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं, उनमें साफ़ी भी हैं, उसमें जो सियासी वर्कर भी हैं, और ऐसे ताड़र मारर या जो ख्वाजे माजे हैं या जो बाकी जो लोग इस तरह से वापडा वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि शायद हम कहीं ऐसा पानी पी के आए हुए हैं कि हमारे ऊपर कभी ज़वाल नहीं आएगा। ये उनके लिए भी मैसेज है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस मुल्क में कोई इंसाफ लेने जाए तो जाए कहाँ। जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है कि अभी तक ये नहीं कंफर्म कि कितने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में निकलने वाले अपने आज़ादी, अपना हक़ लेने के लिए जो इस्लामाबाद आए, जिस तरह से रात को उनके ऊपर शेलिंग नहीं बल्कि स्नाइपर से इस तरह से डायरेक्ट फायरिंग की गई कि जैसे आसमान से ओले बरसते हों, और उनका ये कंफर्म नहीं कि वो तादाद में कितने हैं। यहाँ तक कि सर्द खानों में मुर्दा खानों को भी वहाँ उन्हें भी मैनेज किया गया, किसी साफ़ी को नहीं जाने दिया जाता। और तमाम हॉस्पिटल, चाहे वो पिम्स हो या दीगर इस्लामाबाद और पिंडी की हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर जो साफ़ियों ने पहले रिपोर्टें लीं, उसके बाद वो रिपोर्टें भी गायब कर दी गई। यही नहीं बल्कि इससे बड़ा जुल्म ये है कि कुछ ऐसे शहीद
وہ نوجوان جن کو شناخت کر دیا جاتا ہے، جن کے ورثہ انہیں لینے جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے غائب کر دی جاتی ہے۔ دوسری طرف تاڑر ہوں، نقوی ہوں یا وابڈہ ہوں یا ضمیر فروش، وہ یہ چیلنج کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت دکھاؤ، کہاں ہیں لاشیں اور کتنے بندے مرے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات کہ یہ حکومت اس طرح سے جشن منا رہی ہے جیسے انہوں نے اسلام آباد کو انڈیا سے چھڑوا دیا ہے، یا پھر اسلام آباد کو فلسطین نے کہیں اسرائیل نے کہیں قبضہ کیا ہوا تھا اور اس قبضے سے انہوں نے چھڑایا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاں اگر کہیں ذرا سا بھی کچھ ان کا ضمیر زندہ ہوا، یا پھر وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے اس نے اگر ذرا سا بھی ان بچوں کا بے گناہ جو شہید ہوئے، جن کو مارا گیا بے دردی سے، اگر حساب لینا شروع کیا، اس نے اگر اپنی ڈور کھینچی تو ان کے لیے کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹیں ہیں وہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے رشتہ دار ہے، دوست ہے، جب ان کی دلخراش باتیں سامنے آتی ہیں، ایک طرف وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حق و سچ کی راہ پہ ہمارے بھائی نے، ہمارے والد نے، ہمارے بیٹے نے جان دی، اور دوسری طرف پھر کچھ اس طرح سے مناظر بھی آتے ہیں کہ ہاسپٹل سے بھی رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ بچے جب ان کی ڈیڈ باڈیاں ہاسپٹل میں پہنچی، ان کے جیب سے صرف چنے نکلے، کچھ کچھ روپے نکلے، اور اس کے بعد ان کے موبائل فون جس کے اوپر ان کے گھر والوں کی مس کالیں لگی ہوئی تھی، اور یہاں تک بھی کہ کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنے جسم میں یا اپنی جیبوں میں عمران خان کی تصویریں ڈال رکھی تھیں۔ صرف اور صرف اس ریاست کو یا اس اسٹیبلشمنٹ کو دشمنی کیا تھی اس تحریک انصاف سے یا عمران خان سے؟ وہ دشمنی صرف یہ تھی کہ وہ حق کی راہ پہ ہے، اور جب وہ باہر آئے گا تو ان کا جو بچہ کھچا جو اقتدار ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو قاتل خون جن کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے، اس حکومت کا دوسرا جو سلسلہ شروع ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو تقسیم کرنا اور سارے کا سارا الزام بشرا بی بی پہ دینا، اور یہ کہنا کہ یہ ادھر نہیں گئی، یہ ادھر نہیں گئی، اس نے عمران خان کی بات نہیں مانی، سنجانی میں ہونا چاہیے تھا دھرنا یا جلسہ، اور یہ کیسے ادھر آ گئی۔ یہ سب پری پلان ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بشرا بی بی نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جو علی امین گنڈا پور پہ الزام لگاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کے اندر 180 سیٹوں کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ 300 سے زائد امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے، جس میں سے چند لوگ ہی اسلام آباد کے اندر موجود تھے۔ اگر وہ 300 کی جگہ 100 شخص بھی اپنے جو ووٹ لے کر جیتے ہوئے تھے، اپنے کارکنوں کو لے کر نکلتے، تو یہ صورتحال شاید کچھ چینج ہوتی۔ میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ مینج بالکل ہوتا ہے، جس طرح سے سزا دی جاتی ہے، جس طرح سے یہ غائب کر کے انسانیت سوز جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جیسے عمران ریاض کے ساتھ کیا گیا، خود علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا گیا، دیگر جو رہنما اغوا ہوئے ان کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو، اپنے بوڑھے والدین کو بچانے کے لیے، اپنے گھر بار اور کاروبار کو بچانے کے لیے وہ پھر یہی کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز کر اپنے لفظوں کو تھوڑا سا دھیما کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ ریاست وہ ریاست نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ عام آدمی کا تحفظ کرتی ہیں، یا یہاں پہ کی جو عدلیہ ہے وہ انصاف دے گی، یا یہاں کا جو میڈیا ہے وہ سچ دکھائے گا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ تمام راستے، چاہے وہ عدلیہ کے تھرو آتے ہوں، میڈیا کے تھرو آتے ہوں، یا بیوروکریسی سے آتے ہوں، یہ سب کے سب کوئی پلاٹوں پہ بکا ہوا ہے، کوئی پیسوں پہ بکا ہوا ہے۔ کسی کو خوف ہے کسی اپنی نوکری کا، کسی کو خوف ہے اپنے مستقبل کا، اور وہ سارے کے سارے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان صحافیوں پہ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو
कंटेनर पे चढ़कर नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, या फ़लाँ शख्स को यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी, या ख़ुद पीटीआई के कुछ लोगों को ये सवाल किए जाते हैं कि जी मैनेज सही नहीं हो सका, या ये ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। जहाँ पर लगातार फायरिंग की बारिश हो, सीधी गोलियां मारी जा रही हूँ, वहाँ बड़े से बड़े तुर्रम खान भी नहीं खड़े हो सकते। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर कह सकते हैं, डाई हार्ड लोग कह सकते हैं, शहदाई कह सकते हैं, आम आदमी कह सकते हैं जो सिर्फ इश्क करते हैं इमरान खान से, ये उनकी हिम्मत है। और पूरी रियासत ने रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइटें बंद करके उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। अगर रियासत के अंदर ज़रा सा भी शर्म होता, ताकत होती, सच होती, तो वो दिन दिहाड़े इन्हें मार के दिखाती, या फिर लाइटों के सामने मार के दिखाती। फिर जिस तरह से खून धोया गया, जिस तरह से क्राइम सीन मिटाया गया, ये शायद पाकिस्तान नहीं बल्कि बर्र सगीर की तारीख़ में भी अगर हम ढूंढें तो उसमें भी ये चीज़ नहीं मिलती। देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से डेटा सामने आता है, कितनी लाशें सामने आती हैं और क्या क्या दिल खराश वाक़यात सामने आते हैं। आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि एक तो ये रिकॉर्ड रहे, और फिर साथ ये कि वो ज़ख़म जो ताज़ा हैं, वो ज़ख़म जो इस रियासत ने आम आदमी के सीने पे लगाए हैं, उन ज़ख़मों को इससे पहले कि वो ठंडे हों या वो इससे पहले कि मंदम हों, उनको किसी न किसी हद तक ज़िंदा रखना है। और इस फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत और कातिल हुकूमत को जब तक ये है, इसकी नस्ल बाकी है, ये तारीख़ इसका पीछा करेगी, ये स्याह अल्फाज इसका साथ नहीं, इसके साथ रहेंगे। और ये तारीख़ के अंदर जो माजी में जितने भी जालिम हुक्मरान रहे, उन सब को पीछे छोड़कर ये तारीख़ में अपने आप को हमेशा के लिए फस्तायत और जुल्म के नाम से जानी जाएगी। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।